Happy shit. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Richard, you're Okay, naked. wait. No, I want to go Happy get. Wait, I want to go get the birthday. candle. Happy birthday. Happy birthday to you. We don't have candle anymore, No, I have. Richard. Yes. Wait. No more. I throw away. No. I throw away. Slice the cake. Slice. Slice mo na. Asan na? I-slice mo na ah. Kita naman yung ano niyan. Dalkod. Wait. I-slice mo na. Wait daw. Wait. Naka-video. Wait. I don't have signal. Meron, may signal dyan. Richard, it's okay. It's okay. Malapad mo. Ha? Malapad. Ajay cake na? O, malapad yun, kaya lang maiksi. Diba, yung tupperware nga na glass? Malapad. O, hamo makita sele. Ingato ma. Ingato mo. Hanga makita. Ingatom tapinggan mo. Yan. Video, yan. Made, ipatingam. Oo. Wait lang. Yung ano mo, may candle. May candle si Richard. Blow. Blow, Sally. Blow. Jelly blow the candle. Blow the candle. Blow mo. 1. Oh, no more signal. Oh. See, I told you I will find the candle Where did you get that? in the drawer there. Oh, yan na. Oh, yan. She blow already. Late. I blow first. You want me to line up again? Naluto. Eh? Oh, no. Come here. She want to enjoy her cake. Oh, Tingnan. Tikman mo nga kung masarap. Oh, looks good. Banana bread. Lagyan mo yan ng margarine, Sally. Masarap. is it taste good? Oh, naluto. Namukon. Naimas? Oh, may kagluto dito yung takwa. Pampasopas. Nagawin na. You got the camera on. Yeah, that's only steam. Yeah, but is it good? Sopas ang kulit. Lagyan mo yan ng butter sa ibabaw niya, Sally. Naimas. Malapit na po. Naimas? Yung ingredients mo yan. Saba. Saging lakatan. Talo nga piraso. Ay, talon sa? Talo. Tapos itlog. Where's your candle? Where did you put? There. You say you don't want it no more. Okay, enjoy your banana bread. Dapat nilagyan. Mabalin nga may kamti raisin. But did you ask her if it's Pwede good? raisins o chocolate chips. Did you ask her if it's good? She said it's good. Yeah? Hindi, kahit sa loob. Ihalo-halo mo habang hinahalo mo. She said yummy. Yeah, that's good. It's I'm her happy. first time, see? Di kaya po, sumurot ka. Nyanya? Di kaya po, sumurot ka? Sumurot ka? Good. Di kaya po. Gasangan ng duster. Duster. Ay, spaghetti, pang summer. Sila yung ginatang tayo, hindi. Summer na alam namin. Pang summer garod. Pang summer. Pang summer, ibig sabihin, usa rin na to ng summer. Good. Nabangan itong bigat, danaktan. Oy, naimas sali? Ay, inyesti mo pa yun duman? Hindi masak. Ay, mabising nagtuloy. Aggal-gal katagtilmon kami. Ugasak kay kabila kay try ko ulit. Wag mo nang hugasan, matagal na yung ano mo, kailangan i-ano mo yun agad. I-steam mo yun agad, wag mo nang hugasan, lagyan mo na lang ng lagyan mo ng mantika. Pahiran mo na. Akala ko sinalang na niya, pahiran mo na lang ng manteka. Tapos i-scrub mo ng kung
Dapat kasunod ka de. Tatlong ganyan. Pinagkatalo na ajay. Talo lang nga saging ajay. Pinagkatalo na ajay ko na. Mixture na. O, di oray siya. Mabisin na kon. Nakapasaraaw. O, di ba? Mabalin steam ko na lagarod. Okay. Ba't banana kyo? O, kusto atan naluton. Tumangkin datan no. Ikabil mo. May sa mga iwa. Di ba? Dua ata? Dua. O, Gusto ka rin. kuston. So, tandaan na. May mayat data. Agi 15 minutes. Ano mamatansyam. 15 di ka bangir. 15 di bangir. Oo. At Mas least. makatipid sa data nga sopas. Ajay, mabalin ata. Iwa-iwaam lang ba't nga kwa. O, na ate, pinagpasopas. O, ready kaya overrep nga saging saba. Mabalin. Isutos usaranda kwa. Naganan. Dito sa sentro, da levy. Digi saba nga kwa. Madamilig to usaranda. Saldibar. Dalebi. Digi damilig to usaranda nga banana bread. O, di ba mabalin ori awan oven mo. Ni ba nga ada steamer na isusursurok agaramit ti muffin ko. Magkado kami no ada oven mo niya. Agado ti malpas niya. Pareho.